जस्टिस के इख्तियारात में कमी का बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ बिल को हमें असम्बली से मंजूर किया गया। कायमा कमेटी भी मंजूरी दे चुकी। चीफ जस्टिस बेंचों की तश्कील और आज खुद नोटिस का फैसला तनहा नहीं कर सकेंगे। बेंचेस की तश्कील और आज खुद नोटिस का फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बुनियादी हकूक़ के अहम मामले पर 3 या ज़ायद जजेस का बेंच बनेगा। आइन और कानून के मुतालिक मुकदमात कम अज़ कम 5 जजेस का बेंच सुनेगा। अपील 30 दिन में दायर की जा सकेगी। 14 दिन में समाअत के लिए मुकर्रर होगी। अदालती इस्लाहात के मुतालिक कानून साजी, नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावड़ की मुजवज़ा तरमीम भी मंजूर। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सज़ा के खिलाफ 30 दिन में अपील कर सकेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर मुतासिरीन भी फ़ायदा उठा सकेंगे। मोहसिन दावड़ ने कहा कि नस्ला टावर भी अज़ खुद नोटिस की वजह से गिराया गया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि एक बार की कानून साजी है, पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। रूल्स बनाए जाने तक 184(3) के तमाम केसेस को रोक दिया जाए। जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला करार दिया। चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं बेंच बनने के बाद किसी जज को अलग कर सके। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत अमली की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। अरकान पार्लियामेंट अवाम को जवाबदेह हैं, अदलिया किसी को जवाबदेह नहीं। पैमरा की जानिब से जजेस पर तनकीद पर पाबंदी आइन और इस्लाम के खिलाफ है। फैसला 2-1 के तनासुब से जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने सियासी तनाव में कमी के लिए PTI से यकीन दहानी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के इल्तिवा से मुताल्लिक़ केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, सियासी क़ुव्वतों में तनाव से इदारे मुतासिर हो रहे हैं। अवाम में इदारों के बारे में बातें की जाती हैं। हुकूमत की जानिब से कोई सीनियर अहदेदार यकीन दहानी कराए तो मुनासिब होगा। इंतखाबात 1 दिन में मुमकिन ना हो तो 2 दिन में भी हो सकते हैं। हुकूमत से पूछते हैं कि 6 माह का अरसा कम हो सकता है या नहीं। इंतखाबात से मुतालिक अज़ख़ुद नोटिस पर फैसला 4-3 का है। अक्सरियती फैसले ने अज़ख़ुद नोटिस मुस्तरद किया। इख्तलाफी नोट पर कायम हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखिल के इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस में रिमार्क्स। बोले 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है जो जारी ही नहीं हुआ। जब फैसला ही नहीं था तो सदर इलेक्शन की तारीख कैसे दी? इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल कैसे जारी कर दिया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कानूनी राय लिए बगैर फैसले पर अमल किया। अक़लियती फैसला अक्सरियती फैसले पर गालिब नहीं आ सकता। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, 5 जजेस के दस्तखत हैं, समझ के मुताबिक अमल किया है। सदर आरिफ अलवी कहते हैं, अक्टूबर में भी इलेक्शन मुश्किल नजर आ रहा है। ये बात सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने से पहले इमरान खान को बता दी थी। अदालती इस्लाहात बिल की टाइमिंग बेहतर हो सकती थी। इस्लाहात बिल अभी नहीं देखा, क्या फैसला करेंगे कहना कबल अज़ वक्त है। इस वक्त बहरान का सामना है, मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं। इदारों पर जब दबाव होता है तो दरारें नजर आने लगती हैं। हम बदजुबानी की तमाम हदें पार कर चुके। आइन को बचाने की ज़रूरत है। उनकी या किसी दूसरे की ऑडियो लीक करना गैर इखलाकी है। इलेक्शन के लिए 20 अरब हैं, लेकिन 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं। नून लीग की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कसूर में जलसे से खिताब। बोली, कुछ जजेस की जानिब से इमरान खान की सहूलतकारी हो रही है। फैसले आइन देखकर नहीं, ट्रक देखकर किए जाते हैं। इमरान खान ने हर सहूलतकार को इस्तेमाल किया, फिर अपने साथ उसे भी डुबो दिया। इलेक्शन जरूर होगा, लेकिन पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। कौम इमरानी फितने को जान चुकी है। ये सबसे बड़ा चोर और डिकेत है। अदालतों में पेश नहीं होता, ज़मान पाक में छुप जाता है। इमरान खान कहते हैं, मुजरिमान के टोले की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। अवाम सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने की मज़ाहमत कर रहे हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 10 माह से फस्तायत के चुंगल में है। PTI कारकुनान और सोशल मीडिया अरकान को उठाया जा रहा है। अगवा, दौरान हिरासत, तशद्दुद और जाली मुकदमात की भरमार हो गई। कानून की हुक्मरानी नहीं रही। आइन से इन्हिराफ किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से साबिक जजेस और वकला ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, साबिक हुकूमत के आइन तोड़ने के इक़दाम पर वज़ीर आज़म मुकदमा करें। उनके हर आइनी इक़दाम के जवाब में गैर जमहूरी काम किया गया। ऐसा नहीं हो सकता आइन तोड़ा जाए और खामोश रहें। कोई तो वजह है। तमाम आमरों की औलादें PTI में हैं। चीफ जस्टिस के पास कहाँ इख्तियार है डैम के नाम पर फंड इकट्ठा करे।
یہ چیف جسٹس کہلاتے ہیں اور جب فیصلے لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں۔ عدلیہ نے 19ویں ترمیم کے لیے سیاستدانوں کو بلیک میل کیا ہے۔ حکومت ایک شخص کو بچانے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کی پروگرام مقابل میں گفتگو، بولے حکومت میں بڑے بڑے فراڈیے بیٹھے ہیں۔ 3 سینیٹرز کو لانے کے لیے انہوں نے کوئٹہ میں اسپیشل جہاز بھیجا، انہوں نے وکیل کو لاہور سے لانے کے لیے اسپیشل جہاز بھیجا۔ حکومت نے نواز شریف کو ریلیف دینے کے لیے چوری چھپے ترمیم کرائی۔ نواز شریف کی نااہلی 184(3) کے تحت ہوئی، عام قانون سے ختم نہیں ہوگی۔ نواز شریف ٹرائل کا سامنا کریں، چور دروازے نہ ڈھونڈیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پارلیمنٹ جو قانون بناتی ہے اس پر عمل کرنا سب کا فرض ہے۔ سپریم کورٹ کا کوئی معاملہ اندرونی نہیں ہوتا، 2 ججز کے فیصلے سے پیدا بھام فل کورٹ سے دور ہو سکتا ہے۔ سپریم کورٹ کی رواداری اور کردار سے ہی ملک میں توازن آئے گا۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ بڑھانے کا اختیار ہے۔ خواجہ آصف بولے ارکان اسمبلی پر توہین عدالت کی کلہاڑی چلائی جاتی ہے، فیصلوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے اور کوئی ادارہ قانون سازی نہیں کر سکتا۔ لاہور میں وکلا کنونشن انتخابات وقت پر کرانے کی قرارداد منظور، کہا سپریم کورٹ کے ججز پر سیاسی مفادات کے لیے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس عدلیہ میں تقسیم کا تاثر ختم کرنے میں کردار ادا کریں۔ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری بولے اگر فل کورٹ بنے گا تو تمام 15 ججز کا بنے گا۔ نیا کیس شروع ہوتے ہی اختلافی نوٹ 1 دن پہلے سامنے آ گیا۔ چیف جسٹس اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں، جہاں ظلم اور غیر قانونی اقدام ہوگا وہاں اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کہتے ہیں چیف جسٹس صرف وکلا ہی نہیں پوری قوم کی ریڈ لائن ہے۔ قوم عدلیہ کی آزادی پر کوئی قدغن برداشت نہیں کرے گی۔ حکومت اپنی غیر آئینی قواعد و ضوابط سپریم کورٹ پر مسلط نہیں کر سکتی۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں 297 ریٹائرڈ ججز نے عمران خان سے اظہار یکجہتی کیا ہے، عدالتی نظام میں اصلاحات لا کر اسے بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے پی ٹی آئی کو بھرپور مینڈیٹ ملے گا، بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا نیا سلسلہ جاری، 5 روز بادل برسنے کی پیشگوئی۔ لاہور اور کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں بارش سے درجنوں فیڈرز نے کام کرنا چھوڑ دیا، بجلی غائب، علاقے میں اندھیرے بھی ڈوب گئے، سڑکوں گلی محلوں میں پانی کھڑا ہو گیا۔ بہاولپور، اکاڑا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بارش ہوئی، کئی علاقوں میں ژالہ باری، تیار فصلوں کو شدید نقصان کا اندیشہ۔ مستونگ، زیارت، تربت، چمن اور دیگر علاقوں میں بھی بادل کھل کر برسے، کئی علاقوں میں ژالہ باری ہوئی۔ یکم اپریل کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 سے 20 روپے فی لیٹر کمی کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں میں گراوٹ کے باعث پاکستان میں بھی کمی متوقع۔ اوگرا پیٹرولیم قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت خزانہ کو ارسال کرے گا، حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعظم کے منظوری سے کرے گا۔ اور 92 نیوز کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں عقیدت کے پھول نچھاور، قاری خالد حمید کاظمی نے دلکش آواز میں تلاوت کلام پاک پیش کیا۔ میزبانی معروف اینکر جنید اقبال نے کی۔ مہمانوں میں پروفیسر سعید احمد خان، ڈاکٹر شبیر احمد جامی اور علامہ محمد احمد برکاتی شامل تھے۔ صحابی رسول سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی۔ قوال، شعر، میاں داد اور ہم نواؤں نے خوبصورت کلام سنا کر سماں باندھ دیا۔